thank you for visiting our YouTube. I am from the Neptunus Group. Today, our group will present about the internet. I am Sri Rahayu Widyaningrum as leader, and our member are Septia, Ramdan, Ratu, Randy, Rifki, and Ahmad. Here I will explain about internet definition. Internet stands for Internet Network. The internet is a worldwide connection of millions of computers connected to thousands of different networks. These computers communicate, that is, share, exchange, and transmit data to another computer on the same or another network. Internet adalah koneksi jutaan orang di seluruh dunia komputer yang terhubung ke ribuan yang berbeda jaringan. Komputer-komputer ini mempunyai beberapa kelompok, yaitu berbagi, bertukar, dan mengirimkan data ke orang lain di jaringan komputer yang sama. Internet service. Number 1 is www or World Wide Web. Many people use the terms internet and the World Wide Web or just the web. The World Wide Web is a global set of documents, images, and other research, logically integrated by hypertext and reference with Uniform Research Identifiers or URI. URI symbolically identifies servers, service, and other database, and the documents and research they can provide. Hypertext Transfer Protocol or HTTP is the main access protocol of the World Wide Web. Jadi yang pertama itu ada www atau World Wide Web, atau lebih sering dikenal dengan web. World Wide Web ini adalah kumpulan dokumen, gambar, dan juga lainnya yang secara global sumber dayanya saling terkait secara logis oleh hypertext dan direferensikan oleh Uniform Research Identifiers atau URI. URI sendiri secara simbolis mengidentifikasi layanan, server, dan juga database lainnya, serta dokumen dan juga sumber daya yang dapat mereka sediakan. Sedangkan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah protokol akses utama World Wide Web. 2. FTP File Transfer Protocol allow user to upload and download file from other computer. 3. IDI Electronic Data Interchange Electronic Transfer of Data Between Companies over the Internet. Hello everyone, I am Rifki. Now I will try to explain about email and telnet. Email or electronic mails allows people to send and receive electronic messages. So, email is used by someone to send or receive message. Pesan yang disampaikannya itu melalui media internet. Biasanya, pesan yang disampaikannya itu bersifat formal. Email is usually used by someone to someone, companies to companies, someone to companies. Jadi, email ini tidak hanya digunakan oleh individu saja. Email juga biasa digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengirimkan pesan kepada perusahaan lainnya, atau seseorang kepada perusahaan. Misalnya, seseorang yang ingin melamar pekerjaan melalui email perusahaan. Okay, next. Telnet or Telecommunication Network allow a user on one computer to log into a remote computer and run software on the remote computer as if it were on the user's local computer. Fungsi telnet ini adalah untuk mengakses komputer host or server dari jarak jauh atau sebagai remote login. Pada intinya, telnet adalah program yang memungkinkan komputer kita menjadi terminal dari komputer lain di dalam internet. So, telnet is a network protocol on the internet for two-way interaction text-based communication using a virtual terminal communication. Jadi, telnet ini adalah sebuah protokol jaringan pada internet untuk komunikasi berbasis teks interaksi dua arah dengan menggunakan koneksi virtual terminal. Okay guys, I think that's it from me and thank you. 6. IRC Internet Relay Chat allow people connect over the internet to participate in discussion. It allows people to converse in real time. People may actually see you type your question and respond. 6. IRC Internet Relay Chat memungkinkan orang yang terhubung melalui internet untuk berpartisipasi dalam diskusi. Ini memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara real time
Orang mungkin benar-benar melihat Anda mengetik pertanyaan dan tanggapan Anda. 7. Search engine is designed to search for information on the World Wide Web. The search results are generally present in a line of results often referred to as search engine result page or SERPs. The information may be as special in web page, image, information, and other type of files. Some search engines also mine data available. Search engines also maintain real-time information by running an algorithm on a web crawl, in database or open directories. Unlike web directories which are maintained only by human editor. Yang ketujuh, search engine dirancang untuk mencari informasi di World Wide Web. Hasil pencarian umumnya disajikan dalam garis hasil yang sering disebut sebagai halaman hasil mesin pencari atau SERP. Informasi tersebut mungkin spesies dalam halaman web, gambar, informasi, dan jenis file lainnya. Beberapa mesin pencari juga menambang data yang tersedia. Mesin pencari juga mempertahankan informasi real time dengan menjalankan algoritma pada web crawl dalam database atau direktori terbuka, tidak seperti direktori web yang dikelola hanya oleh editor manusia. Internet address domain. Each computer on the internet is called an internet host or a host machine. This host machine has a special internet protocol address that unequally identifies that computer. IP address were never designed to be seen by human eyes. They are an address that is interpreted by a computer. An example for an IP address is 192.168.1.1. Since numbers are easy for a computer to work with but difficult for human, most host machines have a domain name service address. For instance, the domain name service address of the IP address listed above is dev.alverno.edu. Setiap komputer di internet disebut host internet atau mesin host. Setiap mesin host memiliki alamat protokol untuk internet, khusus alamat IP yang secara unik mengidentifikasi komputer itu. Alamat IP tidak pernah dirancang untuk dilihat oleh mata manusia. Mereka adalah alamat yang ditafsirkan oleh komputer. Contoh alamat IP adalah 192.196.1.1. Karena angka mudah bagi komputer untuk bekerja, tetapi sulit bagi manusia. Sebagian besar mesin host memiliki alamat domain name service, misalnya alamat layanan nama domain dari alamat IP yang tercantum di atas adalah dev.alverno.edu. Overall internet usage has seen tremendous growth from 2000 to 2009. The number of internet user global was from 394 million to 1.858 billion. By 2010, 22% of the world's population had access to computer, which 1 billion Google feeds every day, 300 million internet user reading blog, and 2 billion video viewers daily on YouTube. Pengguna internet secara keseluruhan telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dari 2000 hingga 2009, jumlah pengguna internet secara global meningkat dari 394 juta menjadi 1.858 miliar pada 2010. 22% dari populasi dunia memiliki akses ke komputer dengan 1 miliar pencarian Google setiap hari, 300 juta pengguna yang membaca blog, dan 2 miliar video dilihat setiap hari di YouTube. Dan ini adalah contoh global internetnya dari tahun ke tahun.